ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президент ва мардуми дӯсту бародари Қирғизистонро бо ҷашни таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ самимона табрик намуда, ба ҳамаи сокинони Қирғизистони ҳамсоя сулҳ, субот, рушди устувор ва дар таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ комёбиҳои нав орзу намуданд. Зимни суҳбат сарони ду давлат муҳимияти пешбурди минбаъдаи тамоми маҷмӯи муносибатҳои неки ҳамсоягии Тоҷикистону Қирғизистонро дар рӯҳияи созандагӣ таъкид намуда, ҷиҳати афзоиш додани ин раванд дар асоси саъю талошҳои муштарак изҳори умед карданд. ҳамзамон рӯзномаи ҷаласаҳои дар пеш истодаи сарони давлатҳо дар доираи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва саммити ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай ки қарор аст дар даҳаи дуюми моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор шаванд, баррасӣ гардиданд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат мукофотҳои давлатӣ супориданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадршиносӣ аз саҳми арзандаи собиқадорон ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар рушду пешрафти ҷомеа ва таҳкими сулҳу субот таъкид доштанд ки ҳар яки шумо барои ободии ватани соҳибистиқлоламон, таҳкими пояҳои давлатдории миллиамон ва пешрафти кишвари азизамон содиқона заҳмат кашидед ва роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат имрӯз фаъолияти софдилонаи шуморо ба таври сазовору шоиста қадрдонӣ мекунад. тафсилот дар ин бора. 31 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ходимони давлатӣ, роҳбарони ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия, собиқ роҳбарони парламент ва аъзои ҳукумати мамлакат мукофотҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта, таъкид намуданд ки имрӯз шахсоне бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз мегарданд ки саҳми онҳо дар тӯли 30 соли даврони соҳибистиқлолӣ дар рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва идораи давлатӣ назаррас ва арзишманд мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадршиносӣ аз саҳми арзандаи собиқадорон ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар рушду пешрафти ҷомеа ва таҳкими сулҳу субот таъкид доштанд ки ҳар яки шумо барои ободии ватани соҳибистиқлоламон, таҳкими пояҳои давлатдории миллиамон ва пешрафти кишвари азизамон содиқона заҳмат кашидаед ва роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат имрӯз фаъолияти софдилонаи шуморо ба таври сазовору шоиста қадрдонӣ мекунад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори сипос илова ба мукофотҳои давлатӣ ба ҳама собиқадорон барои кору фаъолияти ватандӯстонаашон миннатдории самимӣ баён карданд. ин қадршиносиҳои пешвои муаззами миллат ва бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданро метавон подоши хизмати содиқона ба халқи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон маънӣ дод намуд. таҷрибаи таърих собит намудааст ки ба даст овардани истиқлолу озодӣ кори саҳлу осон нест, вале ҳимояи неъмати озодӣ ва дастовардҳои истиқлол кори ба маротиб душвортар мебошад. халқи тоҷик дар муддати 30 соли гузашта ба мушкилоти сахту сангин рӯбарӯ гардид. дар он айёми пурфоҷиа хатаре аз харитаи сиёсии ҷаҳон нест шудани давлати тоҷикон ва пароканда гардидани миллати тоҷик ба як ҳақиқати даҳшатнок табдил ёфта буд. бо дарки миқёси хатар фарзандони огоҳу сарсупордаи миллат ба андешидани тадбирҳои фаврӣ иқдом карданд.
قابل ذکر است که آنها را در این راه پشتیبانی قاطعانه، میل و اراده و خواسته و آرزوهای مردم شریف تاجیکستان مدد میکرد و قوت میبخشید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با افتخار ابراز داشتند که محض با دستگیری و پشتیبانی مردم کشور ما از امتحان تقدیرسوز تاریخ گذشتیم و آن را به دستاورد تقدیرساز تبدیل دادیم. محض با تلاش‌های وطن‌دوستانه و زحمت صادقانه ساکنان تاجیکستان به چنین روزهای آباد و آسوده رسیدیم و دولت صاحب اختیار و آزاد تاجیکان 30 ساله شد. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان وابسته به وضع پیشگویی نشونده سیاسی و اقتصادی و امنیتی جامعه جهان از جمله تهدید و خطرهای معاصر اندیشه‌رانی کرده تاکید داشتند که در شرایطی که اوضاع منطقه و جهان هر لحظه در حال تغییر و دگرگونی قرار دارد، ما و شما همیشه باید هوشیار باشیم، در غفلت نمانیم، منفعت‌های ملی و دولتی را در هر کجایی که نباشد و در سطح و حالتی که نباشد قاطعانه حفظ کنیم. همین طور در فضای تنتنوی برای دستاوردهای بلند خدمتی و فعالیت ثمرناک سهم ارزنده در پیشرفت کشور بیشتر از 90 نفر خادمان دولتی، راهبران حکومت قانونگذار و اجراییه، سابق راهبران پارلمان و اعضای حکومت مملکت از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان قدردانی شدند. در عرفه جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خدمت‌های صادقانه راهبران حکومت قانونگذار و اجراییه، سابق راهبران پارلمان و اعضای حکومت مملکت را با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قدر کردند. در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان ساحه علم و فرهنگ مملکت، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها، مقامات محلی حکومت دولتی و دیگر خدمتچیان دولتی با مکافات‌های دولتی 88 نفر با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 2 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردیدند. باید گفت که کارمندان ساحه‌های علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها، مقامات محلی حکومت دولتی برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی با مدال جشنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز شدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن سپاریدن مکافات‌های دولتی از راهبران شاخه‌های گوناگون حاکمیت و ساختارهای اداره دولتی دعوت به عمل آوردند که مردم زحمت پیشه با ننگ و ناموس و تحملگرای کشور را سروری نمایند، آنها را به حفظ و تحکیم دستاورد بزرگترین دوران صاحب استقلالی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی راهنمایی و سفربر سازند. بنا به تاکید پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، پیش از همه راهبران باید نمونه زحمتکشی، وطندوستی و صداقت به دولت و ملت و خلق تاجیکستان باشند. در این کار مهم اینچنین از سابقه‌داران دعوت به عمل آورده شد که با تجربه زیاد در راه تربیت نسل آینده سهم وطندوستانه خود را گذارند، زیرا به اندیشه سرور دولت محترم امام علی رحمان همه آنها با زحمت صادقانه در جاده حفظ منفعت‌های دولت و ملت در بین جامعه صاحب احترام و آبرو میباشند. در میان با مکافات‌های دولتی سرفراز شدگان سابق راهبران مقامات حاکمیت قانونگذار، اجراییه، سابق راهبران پارلمان و اعضای حکومت، راهبران ساختارهای گوناگون و دیگر خدمتچیان دولتی در تالار حضور داشتند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که هر یک آنها در آینده نیز تمام دانش و تجربه و سعی و تلاش خود را برای آبادی کشورمان، پایداری صلح و ثبات جامعه، سهمگذاری در پیشرفت اقتصادیات کشور و دیگر هدفهای بنیادکارانه روانه می‌سازند. دوام 30 سال صاحب استقلالی زنان و بانوان در دایره سیاست نیک اجتماعی پیشوای ملت و تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه در برابر مردان بهر تامین صلح و ثبات و پیشرفت ساحه‌های اقتصاد ملی سهم ارزنده گذاشتند. تشبث و دستگیری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سمت بلند برداشتن نقش زنان و بانوان در جامعه نیک نظر رس است.
натиҷаи ҳамин аст ки имрӯз дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ як гурӯҳ занону бонувони фаъоли кишвар ки солҳои гуногун дар вазифаҳои мухталиф паҳлӯи сарвари давлат содиқона фаъолият карда сиёсати бобарору ояндадори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар амал татбиқ кардаанд, бо мукофоти давлатии 30-солагии истиқлолияти давлатӣ қадр карда шуданд. хизматҳои шоёни як гурӯҳ шоирону нависандагон ки таърихи пурпечудоби давлати навини тоҷикон, тамоми дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ҷонфидоии фарзандони бароманди халқ, заҳматҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи мушкили барқарорсозии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон дар асарҳои баландмазмун васф кардаанд, бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз карда шуд. дар анҷоми маросими мукофотсупории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафаронеро ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи таъмини амну субот ва пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд самимона табрик гуфтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан вазифаҳои хизматии худро дар назди давлат ва халқи Тоҷикистон минбаъд низ бо масъулияти баланд, эҳсоси ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ иҷро менамоянд. он рӯзи муқаддас рӯзи 9 сентябри соли 1991 аз хотирамон намеравад. шоҳид будем ва сар гузарондем ва ҳамон рӯзҳо инъикосаша мақолаҳо навистем. аз он рӯз 30 сол мегзарад ва ин 30 сол барои мо, барои давлати соҳибистиқлолии мо роҳи осон ҳам набуд ва бисёр рӯзҳои душвору тоқатфарсо ҳам аз сар гузаштанд ва хусусан ҳамон солҳои 90 солҳои як низои бемаънии байни ҳамдигарӣ ва ҳамон рӯзҳои мо адибон дар асарҳоямон инъикос кардем барои он ки фаромӯш нашавад. аз ҷумла рамани гардиши деводи нависандаи халқи Тоҷикистон Абдулҳамид Самад ва романи худи банда марги бегуноҳ аз ҳамон рӯзҳо, аз ҳамон муборизаҳо эҷод шудааст. ва барои чӣ? ва дар ҳамон рӯзам ватан Тоҷикистон як хавфи кандагӣ парешонӣ аз ҳамҷудоӣ ба вуҷуд омада буд. лекин мардуми мо фаҳмиданд ва мубориза бурданд ва он рӯзҳо аз сар гузаронданд. ва имрӯз боз рӯзҳое ки мо бояд ватанро аз ҳар вақта бештар дӯст дорем, чунки он рӯзҳо ҳам ватан дар хавф буд ва имрӯзҳо ҳам боз барои мо рӯзҳое ки ватанро эҳтиёт кунем. ватан модар аст, ватан зиндагии мост, ватан нангу номуси мо аст ва ҳаминҳо мавзӯъҳо ҳастанд ки мо имрӯз ҳам бояд нависем ва меҳри мардума ба ватан ба ҳар ваҷаб хоки он бештар афзунтар намоем ки мо дорем надорем ватан дорем. имрӯз президенти муҳтарам он шахсоне ки инҷо ҷамъ омада буданд, беш будем одамони синни солашон баландам ва як чӣ гуфтанд ки мо ҳеҷ кадоми шумоя фаромӯш намекунем. ва дар ҳақиқат банда ҳам ки ҳозир дар нафақа ҳастам мебинам ки фаромӯш нашуда будем ва имрӯз ба мукофоти ин мукофота ман мукофоти олии ватан ҳисоб мекунам ва аз дасти худашон гирифтам ва ман ба он кас дар ин рӯзҳо дар ин табрик мегӯем, муборак мегӯям. имрӯз мардуми Тоҷикистон яке аз бузургтарин идҳои халқи мо 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд мекунанд. агар нигоҳ кунем дар муддати 30 сол ватанамон чӣ хел гул шукуфтааст. дар муддати 30 сол мардуми мо, ватани мо чӣ хел тараққӣ кард. ҳамаи мо шоҳиди он ҳастем ки ватани мо имрӯз, Тоҷикистони мо имрӯз ба Тоҷикистони соли 1991 монанд нест. ман масалан шоҳиди он ҳастам ки
سال 1991 وقتی که استقلالیت به دست آمده بود، من جانشین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودم. تمام شهر و ناحیه ها را بسیار می شناختم و می دانستم. و وقتی که من امروز البته شرایط رفتم به شهر و ناحیه ندارم، لیکن از تلویزیون تاجیکستان تماشا کنم، اگر حواس کس می بیاید که امروز چقدر مکتب های نو، امروز چقدر مؤسسه های تا مکتبی، اداره های دولتی، اگر ما به مرکز ناحیه ها، شهر و ناحیه ها نگاه کنیم، همین قدر آباد شدند که هیچ باوری نمی بیاد که نخود که همین ناحیه باشد و این مرکز ناحیه باشد. تاجیکستان، ترقیات تاجیکستان بسیارتر به راهبریت تاجیکستان وابستگی دارد. همین چیزی که ما به دست آوردیم و امروز شهر عزیز دوشنبه ما یک شهر زیباترین دنیا گویه می شود، برای اینکه ما هم این را در مقایسه می گوییم. اما همین آبادی ها وابسته به پیشوای ملت پرزیدنت معظم ما امام علی رحمان است. من در مدت 8 سال در پهلوی پرزیدنت کار کرده بودم. سالهای مدهشترینی که به سر دولت ما آمده بود، ما در این دوره یکجا کار کرده بودیم. همین نتیجه خوب ترقیات وطنمان از آن عبارت است که برای پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما یگان چیزی مایده وجودیت ندارد. پیش از ما میبینیم که چه خیلی شهر و ناحیه های ما از قصرها برای ورزش و قصرها برای ساحه فرهنگ و چقدر مکتب و معارف چقدر ترقی کرده است، همین خدمت پیشوای ملت است. بعضی ها میگویند که خلق کار میکند، این درست است، لیکن همه چیز وابسته به آن است که چه خیلی راهبر راه نشان میدهد. ما مثلا در شهر دوشنبه 62 سال زندگی میکنم. از همان خانچه های مایده و همان کوچه های مایده ویرانه این روز من تماشا میکنم، همین حواسم میبیاد که سن و سال جوانی باشد و در چنین مکتب و در چنین ساحه معارف و دیگر ها کار بکنیم. وقتی که شهر را تماشا میکنی، همون گل و گلزار حواس چه پیران و چه جوانان میبیاید. همین خدمت کیست؟ همین خدمت راهبری دولت است. راهبری دولت ما پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان بسیار شخص خاکسارند. در مدت 8 سال در پهلویشان کار کردم. من یکم بار آواز بلند اون کس را نشنیده بودم. همه وقت چه نسبت زن و چه نسبت مرد، چه نسبت کارمندان و چه نسبت خلق محلی و حرمت احترام زیاده دارد. من بعضی وقتا تماشا میکنم وقتی که پرزیدنت محترم ما با ناحیه ها می روند، حرمت احترام و نسبت به موسفیدان، همه خلق تا حتی آنهایی که کسل هستند، پا ندارند، به زور می بیایند، لیکن می شنوند که پیشوای ملت و ناحیهشان یا به شهرشان می بیاد، همشان به کوچه می برند. و یک چیز را به نظر می گیرم و می خواهم که جوانان ما با همین خیل و پرزیدنت ما مانند باشد. همون موسفیدان را پرزیدنتمون سلام علیک می کند، همشان گپای خوب گپ می زند. بچه های صغیره که در صغیره خانه ها تربیه میابند سیله میکند. یگان ایدی نیست که من با واسطه تلویزیون میبینم، یگان ایدی نیست که پرزیدنتمون با همچون پدر غمخوار با همان کودکان یگان تحفه نکنند. همه ما میدانیم که در کودکی پیش از همه گرفتن تحفه برای ما، برای کودک و برای عموم شخص چیز اساسی است. برای همین من میخواهم بگویم که وطن ما آبادی، وطن ما وابسته به پیشوای ملت امام علی رحمان است. خلق با فرهنگ تاجیک و راهبری پیشوای ملت امام علی رحمان توانستند در مدت کوتاه وطن را آرام کنند، وطن را آباد کنند. و امروز نگاه میکنم و فکر میکنم چرا مردم تاجیکستان توانستند این کار، برای آنکه راهبر خیلی دانا داشتند، راهبر خیلی خاکسار داشتند، راهبری که خلقش ملتش دوست می‌دارد.
همه اون چیزی که ما امروز در همه قصر زیبایی که ایستاده ایم، همه اون چیزی که ما در وطن داریم، این همه کار بزرگی پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان است. و به جوانان مراجعت میکنم با در گرد و اطراف پیشوای ملت متحد شویتان، با بسیارتر وطنمان را آباد کنیم. وطنمان باز از مملکت‌های دیگر هم پیش بگذرد. وطنمان آباد باشد، همه ما آرامانه، ما پیرانسالان آرامانه زندگی کنیم. و میخواهم که دوام همه همین کارهای بزرگی که امروز کرده ایستادن جوانان ما نیز اشتراک کنند. یعنی پیش از همه باید نقص خوانند، نقص کار کنند و وطنشان را دوست دارند. در دوست داشتن وطن و ملت را دوست داشتن، این پیش از همه از پیشوای ملت یاد گرفتن در کار. چون این شخصی که وطنش را همه قدر دوست می‌دارد، من در عمرم یگان کس دیگر را ندیدم. در آخر میخواهم بگویم به تمام خلق تاجیکستان از نام سابقه داران مهنت و مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد بگویم. و همشان صحت، سلامتی، آرامی زندگی، آبادی وطن و صلح و امانی آرزو میکنم. بر عوض این همه لطف و عنایات بزرگ، محبت، صمیمیت، قدردانی های پیوسته، ما خاصه بانوان کشور من بعد نیست دست به دست و دوش به دوش و جان به جان پیرامون پیشوای معظم خود حلقه میزنیم و برای شکوفایی فردای درخشان کشور عزیزمان شرکت منور می نماییم. با گفته متفکر بزرگ، نوا افروز آهنگ وطن باش، لوا افراز فرهنگ وطن باش، الا جزئی وطن کلی وطن شو، نشان و تاج و اورنگ وطن باش عمل میکنیم. راستی گپ قلب من امروز از شادی و فرح لبریز است، زیرا که ما سابقه داران خدمت دولتی امروز در عرفه جشن بزرگ تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از دست مبارکی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مکافات گرفتیم. این مکافات عالی برای هر یکی ما مایه افتخاری بزرگ است، زیرا که 30 سال سپری گشته، 30 سال کارنمایی های بزرگ، 30 سال بنیادکاری های بی‌مثل، 30 سال قهرمانی است. به طفیل جسارت و تشبث ها و جان‌نثاری های محترم جناب عالی امام علی رحمان در تاریخ نوین خلق تاجیک همچون سالهای زرین ثبت گردیدند. حاجت شرح و ایضاح نیست، زیرا که در دوام سالهای استقلالیت دولتی اینقدر انشاءات‌های بزرگ عظیم عصر ساخته به استفاده داده شدند. راه‌ها و نقب‌ها و پل‌ها، کارخانه‌های عظیم صنعتی، نیروگاه‌های برقی آبی، باغزاران ناپیدا کنار بنیاد گشته، نیک و احوالی خلق ما و در این زمینه سن عمر میانه انسان بالا رفت. شخصا من و همصفان من خیلی خوشبخت از آن هستیم که در دوام 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از قدم‌های اولین دولت استقلالیت ما صاحب استقلالی کشور ما یک جایه در پهلوی جناب عالی محترم امام علی رحمان بودیم و از مکتب بزرگ این ابرمرد سیاست و سازندگی تربیه یافته به کمال رسیدیم و امروز قرض انسانی خود حساب میکنیم که تا جان در رمق داریم در تربیه نسل جوان امروزه برای پیشرفت جامعه تمام مهارت، دانش، تجربه خود را برای گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز ما
روانه سازیم، زیرا که امروز با تکلیف محترم امام علی رحمان غایه وحدت ملی روی کار آمد و امروز همبستگی و همدلی ساکنان کشور ما مستحکم گردیده. دولت ما، کشور ما به یکی از دولت‌های امن‌ترین و رو به ترقی تبدیل یافته است. از فرصت مناسب استفاده برده من تمام پیر و برنای کشوری عزیزمان را با جشن بزرگ تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نمایم. تن صحت، برای کار، فیض و برکت و عملی گشتن تمام آرزو و نیت‌های نیکشان را تمنا دارم. امروز تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. همکسبان ما از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همین خصوص اطلاعی بیشتر دارند. 31 آگوست تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار این مجلس نخست اوید به جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 نوامبر سال 2017 درباره برنامه دولتی تیار کردن متخصصان ساحه‌های فرهنگ، صنعت و طبع و نشر جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 حسابات وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان زلفیه دولتزاده شنیده شد. تأکید گردید که برنامه دولتی تیار کردن متخصصان ساحه‌های فرهنگ، صنعت و طبع و نشر جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 سمت‌های افضلیتناک وظیفه و مکانیزم‌های عملی شوی سیاست دولتی را در آماده کردن کادرهای ساحه‌های فرهنگ، صنعت و طبع و نشر معین می‌نماید. برنامه نظام یگانه تیار کردن متخصصان ساحه، تشکل نظام استوار تکمیل اختصاص و بازآموزی کادرهای ساحه، بالا برداشتن ثمره‌ناکی تحصیلات در ساحه‌های فرهنگ، صنعت و طبع و نشر و تقویت زمینه مادی و تکنیکی و علمی و متدی مؤسسه‌های تعلیمی را به راه می‌ماند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با وزارت فرهنگ و اداره‌های دخلدار برای تطبیق باثمر برنامه دولتی جهت تیار کردن کادرها در مؤسسه‌های تعلیمی خارج کشور طبق طلبات کادری، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه‌های فرهنگ و صنعت و طبع و نشر با برگزار کردن سمینار ترینینگ‌ها برای تأسیس لابراتوری تحقیقات سوسیولوژی فرهنگ و واسطه‌های اخبار عامه، مرکز الکترونی صنعت موسیقی تاجیک و تأمین آن با تجهیزات ضروری دستور سپارش دادند. سپس لایحه‌های یک قطار قانون‌ها از جمله اوید به لایحه کدکس انداز جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات و علاوه به کدکس حقوق بیان‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس مرافعه حقوق بیان‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه به کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس حقوق بیان‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان، اوید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس مرافعه حقوق بیان‌کنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید محاکمه گردیده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در کار مجلس درباره کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای سالهای 2021-2025 درباره برنامه دولتی رشد منبعده ممنوعگاه طبیعی دولتی دشت جم برای سالهای 2021-2025 درباره ترتیب پیشانیدن خراجات برای استفاده رایگان از خدمترسانی نقلیاتی
و درباره نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در ساحه صنعت برای سالهای 2021-2023 حسابات شخصانی مسئول شنیده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که وزارت و اداره‌های داخلدار، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها، شهر دوشنبه و ناحیه‌ها عملی سازی برنامه‌های دولتی در مجلس بررسی شده را پررا و با صفت تامین نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حکومت مملکت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها وابسته به اجرای حتمی سفارش‌های قبلی حکومت مملکت و مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان جهت استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی سفارش‌ها دادند. دستورهای دیگر وابسته به جمع‌آوری بی‌تلف حاصل پرورده زحمتکشان، افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی به خارج مملکت و سرعت بخشی کشتی تکراری، اینچنین آمادگی همه‌جانبه به معرکه زمستان گذرانی، ذخیره نمودن مواد غذایی، آغاز سال نو تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی همه زینه‌ها، گذراندن درس صلح در روز دانش، بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و حس ملی و خودشناسی داده شد. дар доираи таҷдили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори шаҳри душанбе корҳои ободониву созандагӣ ва ифтитоҳи як қатор бинову иншооти маишӣ ва марказҳои хизматрасонӣ амалӣ гардида истодааст. дар баробари дигар ноҳияҳои пойтахт дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе низ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур ин навбат ифтитоҳи 9 иншоот сурат гирифт. дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорон ва додани имтиёзҳои фароғ барои рушди соҳибкории хурду миёна имрӯзҳо дар кишвар соҳибкоронро рӯҳбаланд намуда дар бунёди ҳама намуди коргоҳу корхона ва муассисаҳои хизматрасонӣ дар шаҳру деҳот саҳми хешро мегузоранд. бинои баландиошонаи истиқоматӣ бо ҷойгиркунии маркази савдои хизматрасонӣ дар заминаи бинои сеошонаи бисёрҳуҷрадор воқеъ дар кӯчаи Садриддин Айнӣ 21 каср 17 аз ҷумлаи биноҳое мебошад ки имрӯз бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур ба истифода дода шуд. ҳамчунин дар ин рӯз бо иштироки масъулини сохторҳои болозикр дар кӯчаи Бухоро 31 ноҳия бинои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгиркунии маркази савдои хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. маврид ба зикр аст ки бинои мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бухоро Палас дар муҳлати муайян гардида дар масоҳати 6244 метри мураббаъ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. дар доираи дастури супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдату миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мо соҳибкорон дар таҷлили сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои истиқоматии худро ба истифода додем ва дар оянда кӯшиш мекунем дар ободии пойтахти азизамон саҳми худро гузорем. ҳамчунин дар ин рӯз дар кӯчаи Пулодӣ 19 ва Мирзо Турсунзода 10 ноҳияи Шоҳмансур маҷмӯаи бисёрфунксионалии бисёрошона бо ҷойгиршавии биноҳои истиқоматӣ ва маркази савдои хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. дар ин рӯз инчунин дар кӯчаи Садриддин Айнӣ ноҳияи Шоҳмансур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сарманзил, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авитсена, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бахтзе ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шаҳри Зебои мо якчанд биноҳои баландошона фароҳам бо шароитҳои зисту зиндагонии сокинон аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур ифтитоҳ гардид. биноҳои мазкур дорои шароити хуби зисту зиндагӣ барои сокинон буда дар таъмини ободии як гӯшаи шаҳри азизамон мусоидат менамояд. инчунин дар таҳхонаҳои биноҳои мазкур таваққуфгоҳ бо ғунҷоиши шумораи зиёди автомобилҳо сохта шудааст. зимни шиносоӣ аз ин биноҳо ҳозирин ба соҳибкорон ҷиҳати дар сатҳи баланд ва бо сифати хуб сохта ба истифода додани ин гуна бинои зебову назаррабо дар як гӯшаи пойтахт изҳори миннатдорӣ намуданд. дар ин рӯз бо иштироки ҳозирин як маркази савдо воқеъ дар кӯчаи Зебунисои ноҳия низ ба истифода дода шуд ки дар он то 50 нафар сокинон ба кор таъмин карда мешаванд. бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ ва роҳбари шаҳрамон Рустами Эмомалӣ
мо иқдом гирифта будем ки сардхона ва маркази савдо месозем. аз сардхонаи соли гузашта мо ба истифода супорида будем. имсол бошад мо барои сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин маркази савдоро омода намудем. мо ният дорем ки дар ин ҷо то 50 ҷойи корӣ ташкил кунем. маврид ба зикр аст ки дастгириҳои ҳамаҷонибаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ нисбат ба соҳибкорон аст ки имрӯз дар кишвар алалхусус шаҳри душанбе корҳои сохтмонии биноҳои баландушона бо маром ҷараён дорад. имрӯзҳо пойтахти азизамон шаҳри душанбе ба як макони диданӣ ва зебо табдил ёфтааст. имрӯз дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. зимни ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки бо иштироки роҳбарият ва кормандони дастгоҳи марказии кумита, намояндагони маҷлиси намояндагон ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе доир шуд, зикр гардид ки истиқлол нишонаи озодиву ҳуввияти миллӣ ва мояи ифтихори ҳар як соҳиби ватан, рамзи саодат ва шарти асоситарини бақои миллат ва давлати тоҷикон мебошад. тазаккур дода шуд ки барои пойдории решаҳои давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои истиқлолияти давлатӣ, миллати тоҷик зери роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қадамҳои устувору қатъӣ гузошта ҷиҳати шукуфоии сарзамин давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. зикр рафт ки 30 сол муқаддам халқи кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷик ба дастовардҳои муқаддасу таърихӣ истиқлолияти давлатӣ ноил гардид ки имрӯз мо ин падидаи бузурги таърихи навини халқамонро бо эҳсоси гарми ватандорӣ ва ифтихору сарфарозӣ таҷлил менамоем. дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар кумитаи меъморӣ ва сохтмон нотиқон перомони талошҳои хастанопазири пешвои миллат ва халқи тоҷикистон бобати пойдориву устувории истиқлоли мамлакат ибрози андеша карданд. маҷлиси тантанавӣ ба ифтихори ҷашни 30-юми истиқлоли давлатии мамлакат, роҳбарият ва кормандони корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноат содирот бонкро ба ҳам овард. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. ба ифтихори 30-юмин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои таҷлил аз ин санаи фархонда рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст, дар корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноат содирот бонк бо иштироки роҳбарият ва кормандони он маҷлиси тантанавӣ доир гардид. нахуст роҳбарият ҳайати кормандонро бо ин санаи фархонда ва таърихӣ табрик намуда, ба онҳо барои сам гузоштан дар рушди низоми бонкӣ комёбиҳо орзу намуданд. бо ёдоварӣ аз солҳои аввали истиқлолият таъкид гардид ки бунёди давлати миллӣ марҳилаи бисёр душвор ва ҳассос буд ва аз нахустин рӯзҳои эълони истиқлолият мушкилоти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ пеш омада, мамлакат ба гирдоби буҳрони сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию маънавӣ мувоҷеҳ гардид. дар ҷаласа ки ходимони ҷамъиятию сиёсии кишвар иштирок доштанд, аз ободию озодии ин меҳан ва хизматҳои содиқонаи пешвои миллат барои раҳоӣ аз парокандагӣ андешаронӣ намуданду шукӯҳу шаомати истиқлоли ватанро арзиши гаронбаҳо номиданд. зикр гардид ки бо шарофати истиқлолият ва роҳбарию роҳнамоии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз 4 ҳадафи стратегии раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурӣ зина ба зина амалӣ шуда истодааст. иброз гардид ки саҳми барҷастаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо дар бунёди давлати миллӣ, балки дар таҳкими пояҳои ҷомеаи имрӯз, аз ҷумла ташкил ва рушди низоми бонкии мамлакат арзанда мебошад. дар идомаи чорабинии кормандони сермаҳсул ва фаъоли корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии тоҷикистон саноат содирот бонк аз ҷониби роҳбарияти бонк бо супоснамову ифтихорнома сарфароз гардонида шуданд. дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи китоб таҳти унвони нақши истиқлол дар рушди давлатдории миллӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин нишаст олимону донишмандон ва намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ иштирок намуда аз дастоварду муваффақиятҳои 30 соли соҳиби истиқлолии кишвар ҳарф зада онро арзишмандтарин санади сарнавиштсоз унвон карданд.
тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. нақши истиқлол дар рушди давлатдории миллӣ. Бо ҳамин унвон кормандони китобхонаи миллии Тоҷикистон аз бузургтарин дастоварди миллати тоҷик 30-юмин солгарди рӯзи истиқлолияти давлатӣ истиқбол карданд. Дар ҷамъомад нахуст роҳбарияти ин муассисаи фарҳангӣ ҳозиринро ба муносибати фарорасии рӯзи истиқлолияти давлатӣ табрик намуда, таъкид доштанд, ки озодиву истиқлолият беҳтарин неъматест, ки 30 сол мешавад аз саодату хушбахтии мардуми сарбаланди тоҷик дарак медиҳад. бо назардошти шароити басо мураккабу печида ва вазъи зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳифзи ин неъмати бебаҳо истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои онро нутихон вазифаи аввалин дараҷаи ҳар як соҳибватан арзёбӣ карданд. иштирокчиён зимни баромади худ иброз доштанд, ки дастоварди бузургтарини истиқлолият барои мардуми тоҷик давлатсозӣ ва давлатдории муосири миллӣ, таъмини сулҳу суботи комил ва пойдории ваҳдати миллӣ мебошад, ки ин ҳама бо азму ирода ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид. зикр рафт, ки ин ҳама самараи истиқлолият аст, ки имрӯз Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо рушду нумӯ намуда корҳои созандагию бунёдкории авҷи тоза мегиранд. ҳамин гуна дар идомаи тадбири мазкур баромадкунандагон таъкид доштанд, ки истиқлолияти давлатие, ки ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол аст онро соҳиб аст, дар таърихи халқи тоҷик нодиртарин падидаи сиёсиву сарнавиштсоз мебошад. зеро маҳз мустақилияти миллӣ ва озодӣ оғози марҳилаи сифатан нави таърихӣ гардид, ки дар давоми 13 солаи соҳибихтиёрӣ бо талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии мамлакат таъмин карда шуд. дар идомаи суханрониҳои худ баромадкунандагон изҳори умедворӣ намуданд, ки мардуми пуршарафи тоҷик истиқлолияту озодиро нишонаи аз талошу муборизаҳои ҳазорон нафар фарзандони фарзонаи бонангу номус ва далеру ғайёри худ ҳисобида тамоми саъю талош ва ҳиммату ғайрати хешро ба хотири ҳифзу пойдории ин неъмати бебаҳо сафарбар месозанд. дар толори машваратии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷаласаи шӯрои собиқадорон баргузор гардид, ки дар он раиси шӯрои собиқадорони ҳизб, раиси кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва аъзои шӯрои собиқадорони ҳизб иштирок намуданд. ҳамкорони мо дар ин бора иттилои бештар доранд. нахуст раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Қиёмиддин Миралиён ҳозиринро ба рӯзномаи ҷаласа, ки 6 масъаларо вобаста ба фаъолияти минбаъдаи шӯрои собиқадорони ҳизб дар бар мегирифт шинос намуд. Номбурда зимни суханронии хеш оид ба амалисозии чорабиниҳо ва ташаббусҳои кормандони ҳизбӣ бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ҳарф зад. аз ҷумла зикр намуд, ки дар татбиқи яке аз чорабиниҳои хайру савоб амалиёти умумии вилоятии рӯзи ёдоварӣ дар қатори ҳазорҳо нафар кормандони ҳизбӣ, инчунин собиқадорони ҳизб саҳми хеле бориз доранд. муовини раиси шӯрои собиқадорони ҳизб Аҳмадҷон Ализода вобаста ба фаъолияти шӯро дар соли 2020-2021 гузориш дода, иброз дошт, ки дар вилояти Хатлон 18 000 собиқадорони ҳизб ба қайд гирифта шуда дар самти амалишавии ташаббусҳои ҳизбӣ фаъолона ширкат меварзанд. дар идома шоир Амиршоҳи Хатлонӣ аз эҷодиёти худ доир ба ваҳдату осоиштагии кишвар порчаҳои шеърӣ қироат намуд. мо имрӯз дар як ҷаласае иштирок дорем, ки собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон гир омаданд. ин ҳизби халқӣ ҳизби панду ҳикмат аст, ваҳдатоин раҳнамои миллат аст. ин ҳизби раҳнамо аст, ҳизби пешвои муаззам, ки роҳбари он аст. мо гирд омадем ва мардуми ҷамъомада бар он андешанд, ки барои боз ҳам равнақу ривоҷи ватани азизамон дар бари ҷавонон бошад ва ҷавононро панд андарз диҳанд, ки ҷавонон дар роҳи рост, дар роҳи пешрафт ва рушд қадам гузоранд. раиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Руқия Қурбонова дар баромади хеш аз корнамоӣ ва заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти шукуфоӣ ва пешравии бесобиқаи кишвар ибрози андеша намуд. ҳамзамон вобаста ба масъалаи дигари маҷлис чанд нафар аъзое, ки бо сабабҳои гуногун робитаашонро бо шӯро қатъ карданд, аз ҳайат бароварда шуда, ҳайати нав бо шумори 43 нафар интихоб гардиданд. сипас дар асоси банди 11 низомномаи шӯро, маҷлиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бинобар сабаби фавти раиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ин вазифа Аҳмадҷон Ализодаро интихоб намуданд. вобаста ба масъалаи дигари шӯро, мувофиқи пешниҳоди аъзо,
معاونان رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان انتخاب شدند. در انتخاب شورا از روی مسئله‌های بررسی شده قرارهای دخلدار قبول نموده، اعضای شورا برای فعالمندی در تطبیق هدف‌های حزبی دستور گرفتند. با افتخار جشن ارزشمند ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان چهاربینی ادانه برگزار گردید که در آن بانوان فعال ناحیه اشتراک نمودند. چهاربینی با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شغنان تحت عنوان سهم بانوان در تحکیم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر شد. خاصیت خدایربک زاده در همین باره شرح بیشتر دارد. چهاربینی سهم بانوان در تحکیم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان داشته با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شغنان دایر شده به تنتنه‌های جشن با شکوه ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده. در آن فعال زنان جامعه، بانوان سابقه دار مهنت، بانوان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. گلنورو تایغونова رئیس حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شغنان ابروز داشت که تنتنه انجمن 13 ساله دوران صاحب استقلالی وطن این پیش از همه سپاس و شکرانه ما بهر آبادی این آزاد کشور می باشد. 13 ساله دوران صاحب استقلالی وطن در حقیقت تاجیکستان را به یک افسانه کشور تبدیل داده که در آن به هستی و رشد و تکامل هر یک انسان برتریت داده شده. در محور موجودیت آن تامین زندگی شایسته مردم جایگاه مخصوص دارد. سهم هر یک بانوی این سرزمین در پیشرفت دوران صاحب استقلالی وطن ارزنده معرفی گردیده. بانوی منطقه شغنان چون دیگر خواهران و مادران تاجیک همیشه وحدت سرای و وحدت آرای تاجیکستان می باشند. اگر ما به 30 سال گذشته استقلالیت نظر افکنیم دیده ایستاده ایم که در جمهوری تاجیکستان و خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان آن هدف‌های استراتژیکی که 3 هدف استراتژیکی که پیشروی ملت گذاشتند برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، استقلالیت انرژتیکی، امنیت اوضاع اینو عملی گشتند و صنعت کنونی با سرعت کشور نیز ادامه دارد و اطمینان داریم که همین صنعت کنونی هم در مدت کوتاه عملی می شود و همه این به شرافت صلح و ثبات آزادی استقلالیت به دست آمده است و از بس که در مرز قرار داریم زندگی میکنیم و با دولت افغانستان همسایه هم سرحد هستیم وضع آنها رو دیده ایستاده باز هم شکر صلح و ثبات تاجیکستان رو میکنیم که در چنین فضای آرام و آسوده کار و فعالیت کرده ایستاده ایم و ما بانوان دائم کوشش میکنیم که فرزندانمون را در رویه وطن دوستی، وطن پروری و در رویه افتخار ملی از وطن و وطنداری تربیت نماییم و جوانان رو هم دعوت میکنیم که همین استقلالیت رو که اونها دوام دهنده نسل ما هستند استقلالیت رو حفظ نمایند و در همه همین پیشروی ها پیش از همه ما منتداری خود رو به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسونیم و این چنین دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان میرسونیم که ما به چنین دستاوردهای خیلی نظررس صاحب گشته ایم. معاون رئیس ناحیه شغنان گلغنچه سیدرابوه ضمن سخنرانی قید نمود که در طول بیش از 1000 سال مردم ما پیوسته برای احیای دولت ملی خود و استقلال آن تلاش می‌ورزید و با حکم تقدیر این آرزو و آرمان ملی و احیای دولت اجدادی در این عصر نصیب تاجیکان گردیده است. در این عزم و تلاش سهم بانوی تاجیک نیز بی‌مثل و بی‌مانند بوده. در هر عصر و فصل و در هر ایام بانوی تاجیک بانوی نسل و فرهنگ و اصالت ملی بوده است. استقلالیت برای ما نعمت بزرگ است. استقلالیت دیدن نعمت بزرگتری برای ما مادران نیست. ما همیشه طرفدار صلح ایم و خواهان آنیم که در دیار زیبا منظره ما در تاجیکستان عزیز ما و بدخشان همیشه صلح پایدار باشد. در مملکت‌های همسایه می‌بینیم که
مادران چخیل اشکریزی میکنند، چخیل در فروغ فرزندانشون آواره به ملک اوی دیگر شدند. ما شکرانه استقلالت رو میکنیم، شکرانه از اون میکنیم که در کشور ما صلح و آزادی پایندوز است و دیار ما روز از روز زیبا و آباد و روشن شده ایستاده است. شکرانه از پرزیدنت خود میکنیم و چنین گفتنی دارم: رودمردی در جوان است، اسم او رحمان بود، با وفا و استوار در طاعت یزدان بود. قوم و اجدادان ما از نسل آن سامانی است، لیک در این لحظه در این وقت خود او سامان بود. در چاره‌بینی برای بانوان فعال، آنانی که در تربیت نسل جوان سهم ارزنده گذاشتند، طیفه‌های خاطروی تقدیم گردیدند. گفته شد که استقلالیت برای ما نسل تاجیک رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت، افتخار و سرافرازی از تاریخ امروز و فردای دیار بوده. محض با شرافت این نعمت ارجمند، بانوی تاجیک امروز در هر جاده کامل حقوق می باشد. برای کارمندان کسب و کار گوناگون و رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی حزبی در ناحیه، بانوان فعال افتخارنامه‌ها و مکافات‌های پولی تقدیم گردیدند. قید گردید که بانوان مملکت در فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون یک نیروی عظیم به هم آورنده و سازنده معرفی می‌گردند. صحیفه انتهایی چاره‌بینی برنامه فرهنگی بود که بسا جالب منظور گردیده. در آن کارمندان شیبه فرهنگ ناحیه و غالب دور جمهوریوی آزمون ما با شمایم خوشدل شنبه برآمد نمودند. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی نیز چاره‌بینی جشنی دایر شد. دهه تантанаҳо тадбире буд ки идона баргузор карда шуд. ҳамоиши мазкур бо пешниҳоди бахшҳои ҷолибу диданӣ хотирмон гузашт, мегӯяд ҳамкори мо дар минтақа Хоҷа Назриев. این بانوان زنان هنرمند ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی و چاره‌بینی دهه تантанаҳо که با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردید، با مسئول هنرهای دستی خود آمدند. نمایش هنرهای مردمی یکی از بخش‌های این چاره‌بینی نزد بینای کمیته اجرایی حزب انا همین طور با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال با رعایت رسم و عنعنه‌های مردمی جالب و دیدنی برگزار کرده شد. این بانوان با حس بلند وطن دوستی، صداقت به کشور محبوبمان در گلدوزی ها رمزهای دولتداری تاجیکستان را تصویر نموده گلدوزی کردند. با 30 سالگی استقلالیت حواس کردم یه چیزا را بدوزم بپوشم. بنواسام هم تیار کردم، همه چیز تیاره. با چی شبکه سامانی را هم بعد از دختگیم پشوکش هم کردگیم تیار کردگیم. یک توقی و یک تا این رومالی که رمز پرچم داره، نشانهای پرچمی ما، یعنی اینش نشان، این پرچمی ما می باشد. همین توفه خسارانه خدا و توفه میتونم برای 30 سالگی. نمایش هنرهای مردمی سر و لباسهای ملی، طعمهای گوناگون ملی، پخت و پزها از محصولات گندمی، نمادهای گوناگون نان، چپاتی، فطیر و کلچه محصول دستان بانوان ناحیه از جانب نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بهاگذاری کرده شد. در قسمت رسمی چاره‌بینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی اشتراکچیان چاره‌بینی را بخشیده به جشن مقدس ملی تبریک نموده از دستاوردهای 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سخن کرد. سپس در برآمد جانشین رئیس ناحیه، سابقه‌داران و دیگر فعالان ناحیه پهلوهای حیات اقتصادی اجتماعی ناحیه در این دوره سهم ارزنده ساکنان ناحیه در اشتراک در کارهای آبادانی و سازندگی قید کرده شدند. در چنین وضعیت ایدانه از نام رهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه به نام میر سعید علی حمدانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران حزب و فعالزنان ناحیه برای اشتراک فعالانه در کارهای آبادانی و تربیت جوانان در روحیه وطن پرستی سپاسنامه‌ها و تحفه‌های مالی تقدیم کرده شدند. جشن استقلال
در قسمت جنبستی چوربینی هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه با برنامه جالبی کنسرتی ترنمگر 30 سال استقلالیت به چوربینی حسنی انجام بخشیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه به نام میرسید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бунёди беш аз 800 иншоот ба нахта гирифта шуда буд ки то имрӯз 98% он мавриди истифода қарор гирифтанд. иловатан соҳибкорони маҳаллӣ бунёди иншооти ниёзи мардумро идома дода истоданд. зимнан дар ҷамъияти деҳоти Даҳана соҳибкор Бобовали Сафаров беш аз 1000 метр роҳи мошингардро мунфарш мекунад. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар шаҳри Кӯлоб ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бо дастгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша дар баробари бунёди иншооти ниёзи мардум ба бунёду аз навсозии роҳу пулҳо камари ҳиммат бастанд. дар ҷамоати деҳоти Даҳана соҳибкор Бобовали Сафаров аз ҳисоби даромади корхона ва пасандозҳои оилаашон мунфаршкунӣ беш аз 1000 метр роҳро оғоз намудааст ки мушкилоти сокинонро дар равоо ба маркази шаҳр ва дигар самтҳо осон мегардонад. шукрона ҳисоб мекунем ки бо шарофияти ҷаноби олӣ бо ташаббуси ҷаноби олӣ ҳамин соҳибкорои мо дар ҳамин деҳаи мо 1 километр роҳи мошингарди моро асфалтпӯш кардан ба рафтомади одамо нақлиёт ва ҳамаи чӣ хело осон гардид. ман дар охирои ҳамин зиндагӣ ёд наметавонам ки ҳамин деҳаи моро ҳамин раи моро кай таъмир карда буданд. дар мунфаршкунии роҳ беҳтарин мутахассисони маҳаллӣ ҷалб карда шуда қоидаҳои роҳсозӣ риоя мегарданд. мавриди зикр аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон муосиртарин техникаю таҷҳизоти роҳсозӣ ба кишвар ворид карда шудааст ва соҳибкорону муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳо кӯшиш мекунанд дар сохтмони роҳ аз муми пухта истифода намоянд, зеро сифати ин намуди масолеҳи роҳсозӣ аъло буда дар ҳолати риояи қоидаҳои роҳсозӣ солҳои тӯлонӣ дар ҳолати хуб қарор мегирад. дар баробари Бобовали Сафаров дигар соҳибкорон низ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ саҳм мегузоранд. дар шаҳри Кӯлоб сохтмони беш аз 800 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва то ҷашни истиқлолияти давлатӣ мақсад доранд ҳамаи он мавриди истифода қарор гирад. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб тибқи нақшачорабинии тасдиқнамудаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб 873 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шуда буд ки то ба имрӯз 98% иншоотҳо сохта бунёд карда ба истифода дода шуд. ҳоло дар ҷамоати деҳоти Даҳана ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шуда сохта ба истифода дода шудаанд ва иловатан бунёду аз навсозӣ як қатор иншооти дигар идома дорад. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. ангишт дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ашёи хоми пурқимати саноатӣ боигарии миллӣ маҳсуб ёфта, он марҳила ба марҳила қариб дар ҳама бахшҳои ҳаёти иҷтимоии иқтисодии мамлакат васеъ истифода бурда мешавад. гарчанде мутахассисони соҳа исбот карданд ки захираи ангишт дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба бештар аз 5 миллиард метри мукааб баробар аст, аммо дастрасӣ ба он заҳмати зиёду хароҷоти гаронро талаб мекунад. то расидан ба ангишти холис чандин давраҳои коркард сурат мегирад. дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ ҳамкоронамон аз шаҳри Исфара гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи ангишти шаҳрики шӯроби шаҳри Исфара ба истихроҷи ангишти зеризаминӣ машғул аст. коргарон талош дорад ки нақшаҳои ба зимма гирифтаро сари вақт иҷро намуда саҳми хешро дар таъмини аҳолӣ ва корхонаҳои кишвар бо ангишт сам гузоранд. кормандони ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи ангишти шаҳри Исфара тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
استحصال انگشت را به راه مانده در استحصال انگشت خوشصفت حصه‌گذار باشند. کارخانه در دوام 7 ماه گذشته 45160 تن انگشت استخراج کرد. با نظر داشت احتیاجات به انگشت سنگ با مؤسسه‌های طبی و معارفی ولایت سوخت شرطنامه‌ها به امضا رسانیده شدند که معرکه دسترس‌کنی انگشت الحال ادامه دارد. در جمعیت سهامی شکل کشاده انگشت شهرک شورای شهر اسفره زیاده از 400 نفر کارگران فعالیت می‌کنند. تا آخر سال انگشت کنان نیت دارند که با نصب نمودن تجهیزات‌های حاضر زمان و کارهای نقب‌کنی استحصال انگشت را به 90,000 تن رسانند. همه ساله انگشت کنان آخر ماه آگوست عید کسبی خود را جشن می‌گیرند. به این مناسبت در کان انگشت شهر اسفره جمع تنتنوی برگزار گردید که به تبریک انگشت کنان سردار کارخانه واحد دولتی انگشت، معاون یکم رئیس ولایت سوخت، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره آمدند. انگشت کنان را بر روز عید کسبیشان تبریک نمودند. به انگشت کنان افتخارنامه‌های کارخانه واحد دولتی انگشت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر اسفره سرفراز گردانیده با تحفه‌های مالی و پولی قدردانی شدند. ҷумҳурии тоҷикистон дорои таърихи бисёрсолаи боғдорӣ буда меваҳои шаҳдбори кишвари мо дар хориҷа харидорони худро доранд. маҳсулоти боғоти мамлакат қисми ҷудонашавандаи маводи истеъмолии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта рушди соҳа дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат мекунад. фазлиддин муҳадбеков дар ҳамин бора аз ноҳияи рашт гузориш омода сохтааст. боғдорӣ яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияаш ба ҳисоб рафта дар бобати таъминоти аҳолӣ бо озуқаворӣ афзун гардонидани имкониятҳои содироти ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. хоҷагии деҳқонии боғпарварии наимӣ масоҳати беш аз 9 гектарро ташкил дода дар он ниҳолҳои гуногуни навбунёд парвариш меёбанд. сарвари хоҷагӣ маҳмад наим наимов солёни дароз дар парвариши боғот таҷрибаи бой андохта бо аҳли оилаи худ дастҷамона баҳри ҳосили фаровон ба даст овардан заҳмат мекашанд. дар майдони боғоти мо зиёда аз 8 намуди себ мавҷуд аст ки аз он ҷумла себи хубонӣ, семиренко, фуҷа, назокат, размарин ва дигар намуди себҳо вуҷуд доранд ва мо боварӣ дорем ки нисбати соли гузашта имсол ҳосил хеле хуб аст. дар хоҷагӣ зиёда 8 намуд ниҳолҳои себ ва 5 намуд ниҳолҳои нок парвариш меёбанд. дар ин ҷо дар баробари бунёди боғҳо инчунин дарахтони сояафкан ва ороишӣ парвариш карда мешавад. ба андешаи мутахассисон барои барқарор кардани боғоти кӯҳна ва бунёди боғҳои нав аз усулҳои пешқадами муосир истифода намудан зарур аст. мо аллакай аз майдони боғот аз себҳои пешпазак ва нок ба бозорҳои шаҳри душанбе ва вилояти хатлон 10 тонн меваи хушсифат ирсол намудаем ва майдони боғоти мо бисёр ҳосилаш имсол хуб аст ва боварӣ дорем ки зиёда аз 100 тонн меваи хушсифат ба даст меорем. меҳнати боғпарварони ноҳияи рашт ба рушди соҳаи боғдорӣ ва баланд шудани сатҳи некаҳволии сокинони минтақа мусоидат менамояд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти Навид. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.